डाबर रेड जेल टूथपेस्ट प्रस्तुत करुछंती मिस्टर नॉनसेंस सीजन 2 स्पेशल पार्टनर मधुकुंज नंबर 1 अगरबत्ती। शपथ करी कहूँ येटा कौन आम जोटा रुहे से खाली आम शपथ कर आम खाली शपथ कर खाली शपथ करी कहूँ हेलो हेलो कौन खाइलानी अरे नहीं इटा फोन रख शपथ कर शपथ कर मु सीनियर जहाँ कहूँ से कर आम खाली शपथ करी कहूँ आम खाली शपथ करी कहूँ आज तू ए थाना डकायत करू ना पैसा मारी खाइबू ना ड्यूटी ठीक रे करू चोरी करू ना तू ए चोरी कलु पूरी केते खाली सकाल मु किसी खाइनी पूरी खाइनी रे महिला बंधु अबे चोरी कर चोरी आउ कौन सार कहले आज थाना शिफ्टिंग हो 40,000 बेलून आसो या थाना सारा लगे तू 40टा बेलून लगेछु आउ पैसा गला को अबे 35,000 40,000 बेलून पूरा फुटती गला बेलून पैसा मारी खाई के तू अबे तू तमें तीन जन जाक बे अबे तू शक्तिमान गोटे मोदी देश संभालुंट आउ गोटे मोदी थाना संभालुंट शक्तिमान 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 सीरियल केवट बंद हो गलानी अरे सीरियल सिना बंद हो जाइछन्ते किंतु शक्तिमान जुगे जुगे अछन्ते
हाँ आंको कहीं डाकी जानी अरे तानारो जेते बारू जेते पब्लिक जेते प्रकार दुष्ट लोक आसुचंती ताको आमे तोमे सब मेसिकरी संभाळुचंती किंतु तोमे जो दुष्ट होचंती तोम शक्ति की कंट्रोल करिया पई तोमको संभाळिया पई शक्तिमान को डाकिचंती सर सर जड़ा तेल दे मारिबी ना नडिया तेल दे मारिबी ना सोरिष तेल दे मारिबी अरे तुमको फ्री करछ रे तोमर इच्छा जेमती होची जोतरे सुविधा होची सेतरे मार छेप पके मार दो ना शक्तिमान तमें व्यस्त हवा दरकार ना तुम जेत दरकार पड़ो मु तुमको स्मरण करी तुम आस हाजर ओके बर्तमान भीतर तुम क्वार्टर अच्छी तुम रेस्ट नहीं पार शुण से पांच कले कुकुड़ा नांज कुकुड़ा परिया चाली गोड़ रही मन इच्छा खाइब से ओके ना को ओके सर की घाटुच म शुण जो शक्तिमान आसो सांगे सांगे मत चेयरटा देदेव कारण तार हाइटा बहुत रोचे ना मु तानार मेन लोक ता सांगे पारालाल न रहिले आमको माइंड की अपमान आसुचंती ओके सर हाँ तानार कहते कह दो बारे आसो ए गोबर आगे क्यों रे ये तानारे कयदी भर्ती होते कयदी हाउस होते किंतु मु टिके बाहर को जाइछि मु बाहर आसला को मात्र 3टा कयदी रहिचंदी समानकर जीवन आउचंती जाउचंती कोन पाए रे सर बहुत कंजेस्टेड हैला बहुत कयदी पड़ी गले एरंको विदा कर देली ओ एमिति काई होउ छाती बाहर की पळेबो डाकी शक्तिमान को इदा चला बाहर की पळेले और बाहर की पळेले एरंको खलास कर देली मुक्ति दे देली अच्छा ठीक अच्छे आज हूँ आम मान सबुठ बड़ इम्पोर्टाट दिन कारण आम थाना यहाँ हूँ सीजन 2 माने प्रथम सीजन गोटे बिल्डिंग रे गला द्वितीय बर्तमान नुआ बिल्डिंग आसला रंग दिहला होम है पूजा है सब प्रकार है बर्तमान आज पर्व को पालन करने तुम कौन कौन सब प्रोग्राम कर मत देखा सर रात्रि बेला आज मैं फेर भोजन व्यवस्था कराई सर सेटा कैंसिल करी पखाल सुकुआ व्यवस्था कराई बोल 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 कर तानार टंका रही रे बोल कर आउ कौन प्रोग्राम कर सर आउ गोटे प्रोग्राम होचे आम जी सातक सीरियल जो रहिले हमर मु भी अधांगिनी तो गणार तुलसी मु ज्वाइन नंबर 1 सिंद्र बिंदु तो पाई मु तू मो जीवन साथी रो हीरो हिरोइन मानकू हिरोइन ए साउथ को हेते हिरोइन आसुंदे आसीबनी सर मना कले मु पारिबिनी अबे मु पारिबिनी सर बॉम्बे रो शाहरुख खान अमिताभ बच्चन काजल शक्ति कपूर बॉलीवुड रो समस्त मु फोन करे कहले समस्त आसुंदे के सर तांको कंटेंट सब पाइलेनी फोन करनी तमें दीटा केतबळे आकाश को चढ़ाई देव पुणी केतबळे पाताल रे काची देव तुमर केछि ठीक ठिकाना नहीं हां से माने को पारि पारिबे ऐसी कथा कहछ आउ सब कौन कौन प्रोग्राम करछो तार चेटा काई कौन कौन एजेंडा काई कल्चरल प्रोग्राम केमिति हबो मु ताना को बहुत ऑफिसर को डाकिबार अछि आसु आसा सर मा फसुनी ब्रास बैंड रे चमेल नानी के टोकाई छै चमेल नानी और चमेल नानी के रे सर ओडिसा रो माने सलिल सर किछ खीर रे नाचिबो वर्षा ले नाचिबो जा हेले भी नाचिबो टुपी बारिश पादे खीर पड़ी बसे ना हमरे ओडिसा गोटे चमेल नानी अछंते जे वर्षा पहिले टेप टेप वर्षा पांडे एमती नाचुचंते केरल भी नाचुचंते हर कोई चाहे मुझसे
रे आयो ऐसे ओ यहाँ ओ क्या क्या ओ यार मैं समझ गया समझ गया ମୁଁ ତତେ ଏତେ ଢିଅ ମୌକି ମାରୁଛେ ତେଲୁଗୁରେ ବୁଝଉଛି ତାମିଲରେ ବୁଝଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବୁଝୁଛି କବି ନେଇ ସମझ ପାया ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ଢିଅ ମାରିଦେଲେ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମझ गया ଯାକନ୍ତୁ ଚାମିଲେ ତମର ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ସତରେ ମଜା ଆସିଗଲା ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉ ଝିଅ ଏଠି ଆମକୁ ନାଚି କୁଦି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଲା ତାକୁ ଆମର ସଜା ଦେବେ ସଜା ନାଇଁ अबे सार कहले मजा आसीगला सार कहले मजा आसीगला ओ मजा तमर टिके डिफेक्ट अछि ना नहीं 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 आई एम पूरा परफेक्ट ना नहीं मु कहली तमर टिके डिफेक्ट अछि ना चमले ए चमले डांस ना डिफेक्ट अछि हेले मोर किछ डिफेक्ट न न न न तमर तो डिफेक्ट एठी भी डिफेक्ट तमर गोटे जगह डिफेक्ट न सब बड़े डिफेक्ट सर मुट के बाहर अछि एक्सक्यूज मी चमेली आई एम हैंडसम तमे जेमती लागुच एक्चुअली जेमती माने पिंपुड़ी मळारे गामासिन पाउडर पड़िछि आयासी गोटे एत बड़ कार्यक्रम होची बाहर गोटे एत भल आर्टिस्ट आछंती तांको आगे तुम गोटे सतसतिका डिओ नै फ्रेसम पार्टी करछंते 7 मास होला दरमा मिलिनी खाली पार्टी बाहरुछ आउ 3 मास दरमा न मिलिला एठु बाहरिबो सेठु बाहरिबो एठु बाहरिबो सब आडू फुस फुस हेकी बाहरिबो ए गोबर बुझार दे तू तो नगर हो तू काय बैठ तू सोसे ओडा भलो दियाई पलेनी तू काय बैठ आइ के दउछ तू हाथ गंडगोल कर गंडगोल कर शुण चुपचाप एटू जीव ना गंडगोल कर गंडगोल कर आजत भितर पूरे देवी गांटू तब पकई बुझल चुप चल जाओ तुम ना होगुला आना चल ना तमे देखा जाऊ सुंदर दिशु पूरा जमती किया बुधरे गोटे नेउलटी रही आउ टे रंग मारिदेले आहरी सुंदर लगंदा मो भारी हैंडसम प्लेट तारपिल गोटे डाली पोड़ता नहीं आउ कौन मधुर लगता मो छुआरे एते पोड़ा थाए मो तुम छुआरे एते पोड़ा अछि यार भीतर छुआ छुई होबा और जेते पड़िले भी मु संभाल के रही जेबी माने गोटे जियो देखिले जेते पड़िले माने 5 मिनिट रो तो तारपिल डाली रणु आउ घंटा रहले डीजल पेट्रोल कोन कोन डाली हो तार ठीक नाही मरी जो जा जा गाधे बुझा रे जेते कष्ट होले भी ताकू छाड़ी मु जिबिनी शक्तिमान भल थाना रे बुलुची थाना रे केम लागु बहुत भल लागुची डार्लिंग बरी भोक कोलानी कुछ खाइनी ओ ओके ओके तुम खाए न ना किछि खाए न सतरे मु किछि खाइनी गरम होची बटम खोल देबी नहीं 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 सुनो तो मो थाना रो मेन अछि मेन एडो सुत्ता लागि छ रो मो ओ प्लीज कोन खाइयो मु खाइतली पखाळ कसाई आ चूड़ा संतुळा व्हाट पखाळ खाइयो
କିନ୍ତୁ ତମର ଯାହା ରୂପ ବେକ ତମେ ତ ଫରେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ଚାଉମିନ ଚିକେନ ଏସବୁ ଖାଇବା କଥା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କଣ ଆଣିବି କୁହନ୍ତୁ ଓୟା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଚିକେନ ମଟନ ଚିଲି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ରୋଲ ଏଗ ରୋଲ ସବୁ କିଛି ନେଇକିରି ଆସୁଛି ଟୋଟାଲ ହୋଟେଲଟାକୁ ମୁଁ ଟାଣି ଟାଣିକା ତମ ପାଖକୁ ଆଣୁଛି ତମେ ଖାଲି ୱେଟ୍ କର ହ୍ୟାଲୋ ଆବେ ମୁଁ ମୁନା ମୋବାଇଲ କହୁଛି ଯୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ନିଏ କୋଉଠି ବେ କିଏ ଯିବ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆମ ସାର୍ଥକ ସିରିଏଲ ଯେତିକି ସବୁ ହିରୋଇନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣୁ ଆରେ ମୁଁ ପାଇଁ ଏଇନା ଫସି ଯାଇଛି ମୁଁ ପାଇଁ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାଙ୍କର ଆଜି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଝିଅ ମଗେଇଥିଲି ସେ କେହି ଆସିପାରିଲେନି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ ପିନ୍ଧି ପାନ୍ଧିକି ଆଇଛି ହଁ ନାଇଁ ଭୋକ ହେଉଥିଲା କମଳା ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ବୁଝିପାରିଲୁ ତୁ ଫୋନ ରଖିଲୁ ବେଶୀ କଥାଟା କରନା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛି ମୋର ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଏଇ କ'ଣ କରୁଛ କମଳାଟା ଖାଇ ଖାଉଛ କମଳା ଖାଇବି ଅନବାଲାନ୍ସ ଖାଇବି ଓ ୟା ଏଇ ଡାର୍ଲିଂ କମଳା ଖାଇଲେ ନା ଅନବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ କାରଣ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି କମଳା ପରି ତେଣୁ ତମେ ଖାଇଦେଲେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମରିଯିବେ ଦେଖିଲେ ସେଠି କିଏ କମଳା କମଳା ଗଛକୁ ପଳେଇଲା ତମେ କମଳା ଖାଇବ ଠିକ ଅଛି ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ଥାନାର ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ମାନେ 4ଟା ହିରୋଇନ କି 4ଟା ଡ୍ୟାନ୍ସର ଦେବାକୁ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି ଯେ ମୋର ମନ ନାହିଁ ଭାଇ ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ତୁ କହିବୁନି ଭାଇ ତ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛୁ କହିବୁନି ତତେ କହିଲି ମୁଁ ମଗା କରିଦେବୁ କାଲା କହିବୁନି କହିଦେବି ପଇସା ବାହାର କେତେ ପଇସା ନେଇଛୁ କେତେ ପଇସା ଆରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ନେଇଛି 70,000 ଟଙ୍କା ଜମାରୁ ଆହୁରି ନେବା କଥା 50,000 ଟଙ୍କା ମତେ କେତେ 50,000 ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାଇଁ ନେବି କହୁଛି 30,000 ଟଙ୍କା କହିଦେବି ସିନେମାରେ ଭିଲିଆନ ମରନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ବଲ୍ ବାଜିଲା ଗଳି ପଡ଼ୁଛି କହିଲା କହିଦେବି ମାରିକି ଧରିକି ତାকে ଟେନସନରେ ମଣିଷ ଥିଲା ଥାନାବାଲାଙ୍କ ପ୍ରେସର ଏପଟରେ ପ୍ରେସର ଓହୋ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ବଲ୍ଟା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ନେଇପାରିବି ଆଚ୍ଛା ହଉ ନଉନ ଭାଇ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ ତତେ ତ କହିଥିଲି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବୁ ନାଚ ସଇଲେ ଯିବା ବାପା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛ ଆବେ ତ ବୋପା ବା ମୁଁ ଏଠି ମେକଅପ୍ ନେଇଗଲି ଜାଣିପାରୁନ ବୋପା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋପା ଭଳିଆ ବେକାରିଆ କଥା କହୁଛୁ ଚୁପ୍ ତରେ ଯା ବଲ୍ଟା ନେ ମତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ ବିୟର ପିଇବି ଗୋଟେ କାମ କର ମୋବାଇଲଟାରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥା ଇଏ ବଲ୍ ଦ ମତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ ବିୟର ପିଇବି ଛୋଟ ପିଲାଟା କହୁଛି ବିୟର ପିଇବ କ୍ଷୀର ପିଇବା ବୟସରେ ବିୟର ପିଇବୁ କାହିଁ ଟାଇଗର ପିଉନୁ ବିୟର ପିଇବୁ ପଦାକୁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥା ବସି ଛୁଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ବାପା କ'ଣ କଲା ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ଭଗବାନ କେହି ଜାଣିଦେବ ମୁଁ ଏଇନା କ'ଣ କରିବି ଲ ଏ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ସବୁ ଦେଖିଛି ସବୁ ଶୁଣିଛି ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଖାଲି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ତତେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି ଏମିତି ତତେ ମଜା ଚଖେଇବି ଫାଶୀରେ ଚଢ଼େଇବି ତତେ ନହେଲେ ମୋ ନାଁ ବି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମିସ୍ ଗୁଗଲି ନୁହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଧୋକା କରି ଖସିଯିବୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମାନେ ପୋଲିସ ଦିନେ ଜାଣିପାରିବ ମତେ କିଛି କହୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓୟା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଚାମେଲି ଆପଣ ଫୋନରେ ଗପୁଥିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆରେ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା ତାକୁ ଫାଶୀରେ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଥାନାରେ ଟିକେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଓହ ମାଇ ଗଡ୍ ଆଇ ହଗ୍ ୟୁ ଓକେ ସୋ ସ୍ୱିଟ୍ ଗାର୍ଲ ୱାନ୍ସ ମୋର୍ ଓହ ସୋ ସ୍ୱିଟ୍ ଗାର୍ଲ
सतरे आई लव यू एक्चुअली मोर माने तंटीर प्रॉब्लम टिके अछि रात अंदर है कि ओके माय गॉड एते सुंदर डेकोरेशन हेछि ओह वाओ हम फंक्शन पे एते सब सब जिंस अछि किंतु गोटे जिंस मिसिंग रहउछि व्हाट इज दैट हम स्टाफ माने नहंती आ स्पेशली मोर सार नहंती यस कोगल मैडम डोंट फियर आई एम हियर मो एटी अछि अरे तमे सिना मते तोरे मिस करछो अरे मो तुमको देने तार मिस करछे 1 2 3 माने आपण एमिति डांस टाइप रो फंक्शन रखी देले आपण जानि देले मते डांस करियार केते इच्छा हुए आ मु स्पेशली दीटा ड्रेस किनी छी छोट छोट डांस करिया पाई छोट छोट हां काहे गोटे सोता खंडे रखिलु गोरे हेकि डांस कर जानतो कहले छोट छोट दीटा ड्रेस रखे छे हां ता आपण समय डांस करबी की कथा कहछथि जे भाई तबे मते गोटे कथा माने पड़ला ए मैडम ना बहुत सुंदर हिसाब रे डांस करछथि आपण जे कहंतु ना से मते टिके डांस सिखेबे भूली मैडम देखो तो ये एक्चुअली मते माने बलात्कार करबे को चाहतले सर सर ये होती सर नहीं सर मु जा को सुनु और तू बोल सर एक्चुअली सर मक बुझे दउची परिवर्तन आबो बुझा बुझा निज निज भीतर बुझा बुझिवो तोर बहुत असुविधा हो ए भाई सब सर सोई पड़ू नले चतरा आ कोन करबो सोई छी सर सोई पड़ला सोई पड़छी हां सर मो तो पीछे प्रचुर व्हाट यस सर सर टी निशाडी लोक त ता गुटे आपण रिलैक्स अरे मोते केसटा इन्वेस्ट कर दियो दियो मोते देख कोन आइछि ना सर तर किछ नहीं सर ऐसे ठीक उठे मो तो एटा ना ठीक अछि रे पड़ी तो ताना ओ या ठीक अछि तमे एमति गोटे गोटे चोमा दे चलो मोर के चिंता नाही सर सर सेटा सब कथा छाड़न तार तो प्रकृति से किंतु ए मैडम आछन एते सुंदर डांस करछन ताको टिके कहू नांती मते भी डांस सिखेबे मते से गीत रे भारी डांस करियार इच्छा ओके तबा से जो रबिना टंडन नाच नथिला वर्षा रे भिजी भिजी एमिति ओ तारो मारो बंदी करबो हमर गोगली मैडम कहउचंती ताको गोटे डांस सिखे पई तार सब रिक्वेस्ट मु सब बेले रोकी तेणु जेतोले से मत ताना भी रिक्वेस्ट करचंती तेणु ताको गोटे डांस सिखेंदु ना ठीक अछि से जुगल बंदी करबो टिप टिप वर्षा पानी मु तो आपन को सिखे देबे किंतु वर्षा मन 3 बाल्टी पानी जंदो मांगो ओदा कर देबे अरे टेपिटिव गीत तो होची 3 बाल्टी पानी मु गोटे ताना भीतर चिंची में ना कोन ठीक अछि मु जस्ट सिखे देखो तो टिपी टिपी वर्षा पानी रे अपन एंट्री करियो आय वर्षा पानी टेपिटिव वर्षा पानी नहीं टिपी टिपी एंट्री हो अच्छा अच्छा टिपी टिपी वर्षा एक्सप्रेशन टा केमिति एक्सप्रेशन रे या ना देखले बहुत सुंदर भोणी बढिया लागुछि कमला कमला बासुचंती 1 2 कोन बासुछ कमला कमला बासुचंती सेंट पकेचंती हां मु गोटे ऑरेंज रो डिओ पके बहुत बढ़िया बहुत सुंदर लागुछि 1 2 3 स्टार्ट टिप टिप बरसा
ସତ କଣ୍ଢେଇ ଭାବିକିରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ତା ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏ ମୁଁ ଭାବିଛି ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କଣ ଏତେ କହୁଛରେ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କରୁଛି କେହି ଝିଅ ମିଳିନି ସାର୍ ମୁଁ ନିଜେ ଲାଷ୍ଟ ସାର୍ ଝିଅ ହେଇକି ଆସିଲି ମାରନା ସାର୍ ମୋର ଫାଇଦା ଉଠେଇଲା ଫାଇଦା ଉଠେଇଲା ତମେ ତ ଓଲଟା ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଥିଲ ଫାଇଦା କଣ ସେ ଉଠେଇଲା ମୁଁ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ନା ସାର୍ କ୍ଷମା କରିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଉଜକୁ ଦେଇଦେବେ ପୂଜାପୂଜି ବ୍ରତରେ କାମ ସାର୍ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମତେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ କମଳା ତମେ ଖାଇବ ଗୋଟେ ବାଉଜକୁ ଦବ ବ୍ରତ କରିବ ଏଇ ସତ କଥା କହ ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟକିଛୁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ସାର୍ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଗବ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏ ଗବ ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ ଚେୟାର ଆଣି କଣ ଭାବୁଛୁ ସାର୍ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଓ ତୁ ତାନା ବାଲାକୁ ତୁ ଟକୁଛୁ ଠିକ 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 ସାର୍ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଥିଲା ଇଏ କିଏ ମାଲୋ ଓ ଇଏ ସିଏ ସାର୍ ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି କଣ ଘଟିଲା ଭାବିଥିଲି ବାହା ହେଇ ଘର ସଂସାର କରିବି ଆଉ ମତେ ନେଇକି ତୁ କାଶ୍ମୀର ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ହନିମୁନ କରିବାକୁ ନା ଏଡ଼େ ଏଇଟା ନୁଙ୍ଗୁରାଟା କୋଉଠି ସାର୍ ମତେ ମାନେ ସତରେ ଝିଅ ଭାବିକି ଏଠି ରଙ୍ଗ ଢାଳି ହେଇକି ତାରପିନ ଢାଳି ହେଇଗଲା ଆବେ ସିଏ କଣ ଝିଅ ଭାବିଛୁ ବେ ମୁଁ ତ ତତେ ଝିଅ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ତା ନାଁକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଆକୁ ନେଇକିରି କେତେ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇପାରିବ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ଏତେ ଭଲ ଝିଅଟା ତା ନାଁକୁ ଆସିଲା କେମିତି କି ପ୍ରକାର କଥା ଏତେ ଚମା ମତେ ଦେଇଛି ମୋ ସାର୍ଟ ରଙ୍ଗ ବି ଲାଗିଯାଇଛି ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା କହ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଆମ ତା ନାଁରେ କଲୁ ଏମିତି ଆଗରୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କରିଛୁ ତୋ ନାଁ କଣ ତୋର ଟେକଣା କଣ ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ସାର୍ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ହେଲେ ଆସେ ତାପରେ କହୁଛି ଆସେ ସାର୍ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମୁନା ମୋବାଇଲ ନୁହଁ ନା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଧୁନା ମୋବାଇଲ ମାନେ ତା ନାଁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଖୋଲିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଝିଅ ଆଣିପାରିଲିନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟା ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା 10-12ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଯାଉ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଇଲାଣି ଯାତ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାଲି ଆଇଲାଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଇଏ ଛେନାଗୁଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଛେନାଗୁଡ କଣ ବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାପରେ ନା ଆଇଲାଣି କୋଉଠି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଉଠି ଗେଷ୍ଟ କୋଉଠି ଫିତା କଟା କୋଉଠି ସ୍କୁଲ ଫଙ୍କସନ ଏତେ ଗପ ବୁଝା ନା ଗୋଟା ଦିନରେ ମୁଁ ଏତେଟା ଝିଅ ଏତେଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୋଉଠୁ ଆଣି ମତେ କହିଲେ ବେକାର ତତେ ଆମ ତାନାରୁ କିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲା ଏଇ ଶଳାଟି କରିଥିଲା ଶଳା କହୁଛୁ ତାକୁ ଶଳା କହୁଛୁ ଏଡ଼େ ନୁଙ୍ଗୁରା ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଝିଅ ବୟସରେ କଥା ହେଇଛି 10,000 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲା 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛୁ ଆଡଭାନ୍ସ ତାନାରେ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଆମେ ପକାଳ ଲୁଣ ଲଗେଇକିରି ଖାଉଛୁ ଡିଓ ପକାଇବାକୁ ନାହିଁ ପାଟିରେ ପୁଷ କରୁଛି 10,000 ଟଙ୍କା ଆକୁ ଦେଇଦେଇଛି ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡର ନା ମାଗିନା କିଛି ମୋବାଇଲରେ 70 ଟଙ୍କାରେ ଆଗେ ବାଲାନ୍ସ ପକେଇଦେଲା ମୋର ଚୋଟି କୋଷ ହଉଛି ପାଟିରେ ଜାଣିପାରୁନି କୋଉଟା ସତ କୋଉଟା ମିଛ ଏଇ ସତ କଥା କହ ଏମିତି ଖାଲି ଆମକୁ ଠକିଛୁ ନା ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଲାଇନ୍ ହେଲା ମିଛ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଛ ଯେତେ କହିବେ ଆମର କଥାରେ ଅଛି ସତ କହିବ କିଆଁ ଡରିବି ମିଛ କହି ପଛେ ମଲେ ମରି ଆବେ ତୋତେ ମୁଁ ଡାକିଛି ତୁ ଚଢିକି କଥା କହୁଛୁ ମାମୁଲ କହିବା କଥା ତ କଣ କହୁଛୁ କାନ୍ଦ କଣ ହେଇଛି ସାଢେ ଖାଇଛୁ ତାକୁ ଧର ଏଇ ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଢ଼ଶହ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଦେଲୁ କୁହେ ତ ଗାମୁଛା ଦେ ଏଇଟା করে କଦାକାର ଦେଖା ଯାଉଛୁ ତୁ ସାର୍ ମୋ ଜୋତା ନେଇଗଲାଣି ତା ଜୋତାକୁ ପିନ୍ଧୁଛୁ ମୋ ଜୋତା ତୋ ଜୋତା ତୋ ଚୋଟି ନେ ଚୋଟି କାହା ନେଇକିରି ସତ କହ ଚାମେଲି କିଏ ମତେ ସତ କଥା କହ ନହେଲେ ମାରିକିରି ତୋ ସାର୍ ଏଇପଟଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଆରେ ଗୁଣ୍ଡୁ ଝିଅ ତୁ ତମେ ଖସି ପଳେଇବ କଣ ଭାବିଲ କିରେ ମତେ ହଁ ଚାଲ କଣ ହେଇଛି ସାର୍ ଇଏ ଦି ଜଣ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ହବ ତାହେଲେ ମୋ ଜାଗା ଉପରକୁ ଆସ ନୂଆ କେସ୍ ଏଠି କାଟୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଆଉ କଣ କଣ ସପଉଟା କଣ ହେଇଛି ଆଙ୍କ ନାଁ କଣ ହେଇଛି ମତେ ଡିଟେଲ କୁହ ସାର୍ କଣ କହିବେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ ବୁଦାକୁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ମୋର ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଡ୍ୟୁଟି ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲି ଦେଖିଲି ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗୋଟେ
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟଗର ଗଛଟେ ହଲ ହଲ ହଉଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଛାଡ଼ିଆ ଲୋକ ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାଢୁଆ କଣ ପାଇଁ ଏ ଟଗର ଗଛ ହଲ ହଲ ହଉଛି କଣ ଏହାର କାରଣ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଟାଣୁଆ ଅଫିସର ମୁଁ ମୋ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଆଉ ପୁରା ଦୁବ ଗଛ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାଇ ଟଗର ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମାଲୋ ସାରେ ଆଉ କହିପାରିବେନି ମାନେ ସାର୍ କାଗଜରେ ଲେଖିପାରୁ ଦେଇପାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଣ ହବ ସାର୍ ଏଇଟା ଏଟା କେତେ ଅଲଜେକିରି ତାପରେ ଠିକ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ବସିଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଦି ଜଣ କଣ ତମେ କିଏ 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 ମୁଁ ତା କହିଦା ସେ ମୋ ଆଇବ କହିଲା କିଏ ତମେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୁଁ ତମ ୱାଇଫ ହଜ କଣ ହଜବେଣ୍ଡ ଭାଇ ନା ପତି ପତି ମୁଁ ତୋର ଭାଇ ଭାଇ ନା ତମେ ରୁହ ଘରେ ମାମଲାରେ ମୁଁ କହୁ ପୋଲିସ ମାନେ 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 ମତେ ତମେ ଜାଣିନ ତୁ ଏଠିକି ମୋ ପାଖ ତମେ ଏଠିକି ଆସ पर्सनल मैटर में मूवी खिलाफ करेनी अरे देड़ फुटिया कौन मु देड़ फुटिया तू मोठो आउरी फुटे हाइट कम तू माइकिना मत देखु देड़ फुटिया कौन कहलु ना ना हाथ तो पाइबनी तळुको आस हैं तू ता संगे कौन हे टगर बुता मळे सिजु बुता मळे होई रे भाई ना चुप भाई ना मो कथा सुन क तमे रे बाज्य लोक सर गोटे कथा सुन तू घर आगे तमे गोटे बुदाटी सिजु बुदाटी अछि अच्छा तमे मो धर भौणी की बुदा विषय किछि पदटिए कहिनो पूजा सामग्री केते कोन सब सिजु पत्र लागुची तमे कहबनी सिजु पत्र छिड़िला आखिर क्षीर पड़िबो कि कोन हबो मते मो धर भौणी कहला कि बाबुनी ए जो सिजु बुदाटी अछि यार काम कोन मु बुदा विषय बुझौथुली जस्ट बुदा आडे कि मु भितर को पसी गली तापर धर्ममणि कहला भितर कोन अछि बोल ठीक अछि धर्ममणि भितर को आसे भितर देखिबो भितर जाई से बुदा देखिला हम किछि कोन एमते बुदा भितर पसी कि जस्ट बसिचु सपटा को पारी दुख सुख हो बोली कोड थिला सळे काली हबो तू गोटा कथा को कपिला अरे से तो होची तार स्त्री ए फुटे दबा ए गबर गोंडी मुसा अबे तमे कोन करछ थाना भीतर से पसी के बंद कर के चले मारी देबे ए काको मारिबे काको मारिबे भाई ना सोबने ना आई बोतल भांगी पेटरे पुराई देबी अबे प्लास्टिक बोतल देबे देला ए तोर निजर पुआ आसिला रे मार तो मार ए कापो लागबा रो 10 वर्ष हलानी बाहालनी 10 वर्ष गोटे आनी जो ताकू तो पानी पुसी मनीष कली निजे तो कमला पुरे की फीलिंग्स रे नाचू जो तम स्त्री हेतले कोन आपण एंद कर देले ओ स्त्री हेतले मु कोन करतांदी सेटा करि के देखौची सत्यमान सर जोड़ा तेल मारिबी ना सोरिष तेल मारिबी ना नडिया तेल मारिबी छेप पकई मार दोनु तो इच्छा जो होची तो सही से मार ओके सर शक्तिमान और आओ पानी दो शक्तिमान किए अच्छे थाना आउची आम सब बुलुचु टाणी पड़े जाइए मो स्त्री कौन तो स्त्री बोली ताको केमिति कहूछु अरे गोटे परकिया प्रीति की गवर्नमेंट सिक्योरिटी देदेला बोली तुम तार स्वामी ताऊ तो तोर निजर स्वामी ताऊ तो ये भकुड़ा संगे तू कौन पाए रे बोदा मळे बसलो धर मो भाई सर राखी राण मो कानी रो मो भौणी कान चिरी दियो से विश्वास हबो काली फार चिरी सी होचते मोर सात जन्मर साथी सात जन्म
ସାତ ଜନ୍ମ ହଁ ପ୍ରୀତି ନା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରୀତି ପ୍ରିୟା ଆଉ ଦେଖା ନା ଏଇ ସତ କଥା ଦେଖିଲୁ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ଲୋକଟା ଏଇଟା ମୋ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା ଶୁଣ ମୋ ମୋବାଇଲ ରଖିବ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିବ ବୁଝିବ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇ ସିଜୁବୁଦା ଦେଖାଉଛୁ ସିଜୁବୁଦା ଭାଇନା ଭାଇନା ମୋବାଇଲ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଲି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ବୁଝିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ମୋବାଇଲ ବୁଝିବ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ବୁଝିବୁ ବାସ୍ ସେଇଠୁ ତୁ ଜାଣେ ତୁ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ମିଛରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦବୁ କହିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନ ଆଣିକିରି ନିଜେ ତୁ ଆସୁଛୁ ଦେଖେ ତୋ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ହେଇଛି ତମେ ସବୁ ଯାଅ ଯାଅ ତମେ ଯାଅ ସାର୍ ଏଠି ଫାଙ୍କା ଜାଗା କୋଉଠି ଅଛି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ବେଳକୁ ଯିବିନି ସାର୍ ତୁ ଅଲଜା ଆବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଦେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲା ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରକିଆ ପ୍ରୀତିଟାକୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ନେଇଗଲୁନି ତମର ବୋଉକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଶରମ କେଚେ ବୋଲି ନାହିଁ ସାର୍ ତାକୁ ଲଜ୍ଜ ଅଛି ତାକୁ ଅଛି କହୁନି ସାର୍ ମୋ ଆଖି କ'ଣ ଦେଲେ ସାର୍ ସାର୍ ମୋର ପରକିଆ ପ୍ରୀତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଏ ସପ ମୋର କାମରେ ଆସିବନି ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏ ସପଟା ଅଛି ବୋଲି ସିନା ମୁଁ ବିଛାଇ କୋଉଠି ଧରି ଗଳୁଛି ସପ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଗଦି କିଣି ବୁଝିଗଲି ଆମ ଘର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଚାଲ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ବେ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ତମେ ଚାଲ ସେ ଯାଅ ହେଲା କି ତୁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ସେମିତି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକିରି ସେମାନେ ନ ଚାହାନ୍ତୁ ତୋତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ସରମ କିଛି ନାହିଁ ସତ କଥା କହ ଖାଲି ଆମକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିଛୁ ନା ଆଉ କାହାକୁ ଏମିତି ଏମିତି ହଇରାଣ କରିଛୁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଘଟଣା କ'ଣ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଉ ନା ଲଜ୍ଜା ସରମ କିଛି ନାହିଁ ସତ କଥା କହ କେମିତି ଲଜ ମାରୁନି ତତେ ଖାଉଛୁ ବେ ତୁ ଖାଇବା ଶିଖିନୁ କେମିତି କମଳା କାନ୍ଦି ଦେଖେ ଏମିତି ଚଢେଇବୁ ଏମିତି ଆଁ କରିବୁ ସତ କଥା କହ ମୁଁ ହଉଛି ଜିଏ ମୋଦି ଗାଲ ମାଧବ ମୋଦି ମୁଁ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବା ଲୋକ ନୁହଁ ହେଲା ମାରି ମାରି ତୋ ଦଣ୍ଡିରେ ବାହାରି ପୁରେଇ ଦେବି ସତ କହ ଏମିତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହଇରାଣ କରିଛୁ ସାର୍ କ'ଣ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଘଟଣା ଅଛି ଆପଣ ଏମିତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ମର୍ଡର କରିଦେଉଛନ୍ତି କିଏ ଚୋରି କରିଦେଉଛି ତା ଛଡ଼ା ମୋତେ ଆପଣ ବି ରଖିପାରିବେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ସବୁ ମାନେ କଏଦୀ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେଣି ଆପଣ ମୋତେ କୋଉଠି ରଖିବେ କୋଉଠି ରଖିବି ମୁଁ ତତେ ଘରକୁ ନେଇକିରି ପଳେଇବି ମତେ କହ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଠକିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇପାରିବନି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଷ୍ଟ ଡାକିଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଘଟଣା ହେଉଛି ମାନେ ସାଇଡ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମାନେ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମନେକର ଇଏ ନଡ଼ିଆକୁ ଚାହିଁଲେ ମୋର ଆଜି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଆସିବ ଇଏ ଚାହିଁଲା ଯେ ଏଲିନା ଆସିବ ତୁ ସୋଳାଟି ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ହିସାବରେ କହୁଛି ଧର ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଦରକାର କି ଆର ଦରକାର ଅନୁଭବ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଖୋଜନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା ଆମେ ପର୍ସନାଲି ହଁ ମାରିଦେବୁ ଆଚ୍ଛା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଫୋନରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ ମନେକର ଆର ରେଟ୍ ହେଉଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା ସେ ପାର୍ଟି କହୁଛି ନେବ ମାନେ 70,000 ଟଙ୍କାରେ କାହିଁକି 70,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଖିବୁ ତାର ଯେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଛି ସେ 70 ନେଲେ ଆମର ହେଉଛି 5,000 ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏତେ କଥା ତୁ ଜାଣି ଆପଣ ବେପାର କର ବଢ଼େଇ ଚାଲିବ ମାନେ ଏଇ ବେପାର ମୁଁ କରିବି ଆଉ ସାର୍ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଟିକେ ଦେଲେ ଏତେ କଥା ମତେ କହନା ମୋର ଇଜ୍ଜତ ମାନ ସମ୍ମାନ କଥା ଦେଖେ ବେଲୁନ ଫେଲୁନ ବାঁধି ଆମେ କେମିତି ତାନାକୁ ଇନାଗୁରେସନ କରୁଛୁ ଆମ ତାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ଡିଜି ଆଇଜି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆମେ କାହାକୁ ନେଇକି ନଚେଇବୁ କିଏ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କହିବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ हेलो सर सर जी नमस्ते मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ हाँ धुना बोल रहा हूँ हाँ सर जी सर केत हेल्ला टाइम आज आज केत अबे एबे दरकार सांगे सांगे अधघा भितर हाँ अधघा हेनी घंटे का फ्लाइट में ठीक अच्छे घंटे आगे आप फ्लाइट में आसे मैं पिकअप करूँ रेडी करो थाना परिष्कार करो किए आउछथि किए आउछथि किए 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 आउछथि बॉम्बे रु सनी लियोन